یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ پورا نام لکھا ہوا ہے، اور لوگ آپ سے بڑی بڑی دور سے شفا لینے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سارے جعلی پیر ہوتے ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے ویورز کو آپ کو کلمے آتے ہیں سارے؟ چلیں جی، آپ ایسے کریں کہ آپ ہمیں 5واں کلمہ سنائیں آج، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ آپ سر میں درد رہتے تھے تو ہر ٹائم تو کوئی مثلا چیزیں آنکھوں کے آگے آ جاتے تھے تو سمجھ نہیں تھے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب نے آپ سے پیسے بھی لیے ہیں؟ یہی مسئلہ سی میرے حلق چ نی والا اٹک جاندہ ہے اور نیچے نہیں ہو رہا۔ تے مشتاق صاحب تسی اپنا نمبر اپنے منہ دسو بھی بڑھ۔ ہمارا نمبر ہے 0321۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجن سیر اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN TV یوٹیوب چینل۔ آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے جعلی پیر، 2 نمبر پیر، 2 نمبر دھندا کرنے والے پیر، لیکن آج میں آپ کو ایسے پیر سے ملاؤں گا جو کہ نہ 2 نمبر ہے، نہ کوئی 2 نمبر دھندا کرتا ہے، بلکہ اوریجنل 1 نمبر اللہ کا نیک بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ ہے ان کے پاس کہ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے قدرتی طور کے اوپر، اور جس ہاتھ کے اوپر ان کے اللہ لکھا ہوا ہے، یہ جس مریض کو ہاتھ لگا دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، چاہے وہ صدیوں کا بیمار ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایسے آستانے پر موجود ہیں جہاں پر یہ پیر مشتاق محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جہاں پہ بڑی بڑی دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ ایسی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کے گھر بچہ نہیں ہوتا، انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہے، ایسے لوگ جن کو کہیں سے شفا نہیں ملتی، جن کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے امراض جن کو دنیا کے ڈاکٹر جو ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر چونکہ اللہ لکھا ہوا ہے، جس مریض کے اوپر یہ ہاتھ لگا دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم پیر صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، مریدین سے بھی بات کریں گے کہ کیا پیر صاحب کو واقعی جو ہم بتا رہے ہیں ان کو سب کچھ آتا ہے یا نہیں آتا۔ گفتگو سے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو مریدین سے بھی بات کریں گے کس کو کیا شفا ملی۔ تو ناظرین آئیے اب ہم اندر چلتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ مشتاق صاحب موجود ہیں کہ ہاتھ کے اوپر قدرتی طور کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، جو سب سے بڑی بات ہے معجزے والی کہ ان کے ہاتھ کے اوپر معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ پورا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، ہم مشتاق صاحب سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کب سے ان کو پتہ چلا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مشتاق صاحب، آپ کو کب سے پتہ چلا کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور لوگ آپ سے بڑی بڑی دور سے شفا لینے کے لیے آتے ہیں؟ یہ جو اللہ کا مجھے پتہ چلا، یہ کچھ 1.5 سال ہو گیا پتہ چلا، پہلے نہیں تھا۔ اچھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا پہلے؟ نہیں، پہلے ہے بھی نہیں تھا، لیکن یہ 1.5 سال ہو گیا یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں پتہ چلا تھا مجھے کہ یہ میرے ہاتھ پہ اللہ لکھا ہے۔ مشتاق صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جعلی پیروں کا آج کل ڈنڈورا پیٹتے ہیں، بہت سارے جعلی پیر ہوتے ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے ویورز کو آپ کو کلمے آتے ہیں سارے؟ ہاں جی، بسم اللہ الحمدللہ، کیوں نہیں جائے، آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، آپ ایسے کریں کہ آپ ہمیں 5واں کلمہ سنائیں آج، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں کلمہ استغفار استغفر اللہ من کل ذنب اذنبتہ ابدا امدا اختان او اسیران او نیتن واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم من الذنب لا اعلم انک انت علام الغیوب واستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جی ماشاءاللہ، کلمہ آپ کے سامنے قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی۔ اصل پیر یہ ہوتا ہے ناظرین، یہ پیر جعلی ہوتے ہیں جو کہ دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، نہ ان کو تہجد نہ حج نہ عمرہ، کچھ نہیں پتہ، صرف ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کا دم کرتے ہیں۔ جی مشتاق صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس کس امراض کے لیے دم کرتے ہیں اور کس طرح کے مریض جو ہے وہ مکمل شفا یاب ہو جاتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ الحمدللہ ہر قسم کا دم کرتے ہیں، بواسیر ہو، شوگر کا تو مشکل علاج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ٹیکہ وغیرہ لگاتے ہیں یا دوائی وغیرہ کھاتے ہیں ان سے ان کو سکون ہو جائے گا، اور بواسیر ہو، گردوں میں پتھری ہو، مثانوں میں پتھری ہو،
और किसी किस्म का भी दर्द हो, कान में दर्द हो, दिल के वाल बंद हो, मेरे पास आए, 1-2 दम कराए, इंशाल्लाह जाके चेक करा ले, इंशाल्लाह दिल के वाल सही हो जाएंगे। और भी किसी किस्म का मसला हो तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको सुकून देगा। और बेउलादगी का बहुत मतलब कि अल्लाह पाक की रहमत है इनसे। ये बाजियाँ मेरे पास आई हुई हैं, अंदर भी बैठी हुई हैं, जिनको मतलब कि 5-5, 6-6 साल से औलाद नहीं हुई, अल्लाह ने उनको रहमत की है। ये अल्लाह का करम है और मेरे नबी के वसीले से है, आगे समझ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई पैसा वगैरह नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जो मतलब देंगे तो ले लेंगे। ये नहीं हम कहते कि झूठ बोलेंगे हम लेते नहीं हैं, यार बार हम ये निज़ाम कैसे चला रहे हैं, लेकिन जो खुशी से देते वो लेते हैं हम। मुश्ताक साहब मुझे ये बताएं कि जो बाहर के ममालिक से लोग दम करवाना चाहते हैं, आपके पास आ नहीं सकते, आपको पता है बहुत सारे जो है कवानीन सख्त हैं, उसके लिए आप कैसे दम करेंगे? ये वो फ़ोन पे मुझसे दम करवाएं जो बाहर हैं, जो मतलब कि दुबई में है, सऊदीया में, किसी जगह पे भी है, किसी किस्म का भी मसला वो फ़ोन पे दम कराए, इंशाल्लाह अल्लाह उनको शफा देगा। तो सर मुझे ये बताएं कि दम का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने देर में, मिसाल के तौर के ऊपर हम लगा लेते हैं कि बवासीर का जो मरीज़ है कितने दम करवाए तो ये ठीक हो 4 दम होते हैं, 4 अतवार और 4 बुध होते हैं। ये बवासीर का जो आप पूछ रहे हैं, जो हरनिया का दम होता है ये होता है 2-3 माह, और जो बेउलादगी का जो है तरीक़ाकार ये भी 3 माह 4 माह हो जाते हैं, ये मतलब कि इतने देर लग जाता है। लेकिन बाकी जो आम दम है वो 4 अतवार होते हैं बस। जी नाज़रीन, जैसा कि मुश्ताक साहब से आपने सुना, देखा और समझा कि वो हमारी बहनें बेटियाँ खुसूसी तौर के ऊपर जो कि बांझपन जैसे मुज़ी मर्ज़ का शिकार हैं, आपको पता है इसके ऊपर हमारे मुल्क में बहुत सारा ये चलता है कि दम करवाने से बहुत ज़्यादा शफा तो अल्लाह ताला ने हर अल्लाह पाक के कलाम में हर चीज़ में मौजूद है। अल्लाह के कलाम में ही शफा है, अल्लाह के नाम में ही शफा है, और शफा देने वाली भी ज़ात अल्लाह ही की है। नाज़रीन, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भी जब दम किया जाए तो अब सारे इलाज अपनी जगह पे, वो कहते हैं दवा देने के बावजूद भी कई लोगों को शफा नहीं मिलती, लेकिन जहाँ पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए उनको शफा ही शफा मिलती है। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक बाजी मौजूद हैं, इनको जिन्नात का साया था, चीज़ें थी, वो कहते हैं बाहरली चीज़ें इनके ऊपर बसेरा था इनका। अब माशाल्लाह ये ठीक है, पहले से दम करवा रही हैं, रेगुलर आ रही हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनके हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे की हुंदा सी बाजी नूं गालां गलोची ये वो ऐसे मसले बनते थी। अच्छा, ते कितनी देर हो गई ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆਂ? ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆਂ 5-6 महीने हो गए। ਹੁਣ ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक ने। आराम है कुछ? हाँ जी भाई। की हुंदा सी ਤੁਹਾਨੂੰ? भाई आप सर में दर्द रहते थे तो हर टाइम कोई मतलब चीज़ें आंखों के आगे आ जाते थे तो समझ नहीं थे तो मेरे साथ क्या होता है। अच्छा, फिर वो गालियाँ वगैरह बाहर भाग जाना। अच्छा, आप गालियाँ देना शुरू हो जाती थी, बाहर भाग जाती थी, गालियाँ देती, ऐसे होता था? हाँ जी। पता नहीं चलता था? नहीं, मुझे पता नहीं था चलता, मैं बच्चों को मारना शुरू कर देती थी। अच्छा, अब कितनी देर हो गई आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं? मतलब 6-7 माह से हम लोग इधर आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र, अब बिल्कुल कुछ काफ़ी बेहतर हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। तो पीर साहब ने आपसे पैसे भी लिए? नहीं, कभी पैसे नहीं लिए, हम अपनी मर्जी से 150-200 जितना हमारा दिल चाहे हम खुद ही डाल देते थे गले के अंदर। ये मुश्ताक साहब है बाजी ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਮਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਉਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦਮ ਕਰਕੇ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ही दम करके देने और दम ही करने। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जैसे बाजी को मतलब वो कहते हैं ना बाहरली चीज़ों का साया होता है, तो असेब का मसला था बाजी को, अब माशाल्लाह ठीक है। इन्होंने दम करके साथ तवीज़ बना के बाजी के गले में डाल दिया और साथ पानी दम करके वो दिया है। इन्होंने घर में वो पानी भी रखा हुआ है दम करके, ऊपर अल्लाह के ड्राम रखा हुआ है जिसके में शफा वाला पानी है, वो लोग आते हैं और यहाँ से लेकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਹਦਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਰ ਜਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
भाई मैंने यही मसला सी मेरे हलक च निवाला अटक जाता है और नीचे नहीं हो रहा तो फिर इन्होंने दम किया अल्लाह का शुक्र है ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? खाना खा लैनी हाँ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? मुझे काफी देर हो गई है मैं अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? जी ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ? मेरे को होवे भी मैं दे देनी ना भी होवे तो मैं उस तरह भी दम करा के चली जाती ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ? ਪੈਸੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ पीर कई पैसे मांग अपनी लेते हैं। खुशी ना जो मर्जी दे दो बस चलो हाँ जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनका व्यूज़ जाना कि बाजी को मसला था एसोफिगस का, क्योंकि हम डॉक्टर भी हमें पता है एसोफिजाइटिस का मसला है, इनके हाथ का भी मसला है और इनको एंग्जाइटी डिप्रेशन का भी मसला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इन्होंने दम वगैरह करवाया और अल्लाह ताला ने इनको बिल्कुल शफा दे दी है। और ये दम फीस बिल्ला सही तरह खाना मैं बिल्कुल सही तरह खा लेती, पहले मेरे से खाना नहीं खाया जाता था। जी बाजी से पहले खाना नहीं खाया जाता था, मैदे का मसला था, खुराक वाली नाली का मसला था, हलक का फेरेंक्स का मसला था, लेकिन बाजी कह रहे हैं कि अब दम करवाने से हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ने हमें शफा दी है, क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबिलिल्लाह काम करते हैं। इनके दिल में कोई लालच नहीं है, बगैर किसी लालच के काम करते हैं। वीडियो बंद करने से पहले मुश्ताक साहब से इनका फ़ोन नंबर पूछ लेता हूँ, हम अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता करें और आप रब्ता करके आप अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं, आप नहीं आ सकते तो आप जो है वो वहाँ से भी दम करवा सकते हैं, दवा करवा सकते हैं। दवा तो आपको पता है पूरी दुनिया में आप इंसान जहाँ मर्ज़ी हो दवा का असर तो हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पूरी दुनिया के ऊपर कादर है, जो चाहे वो कर सकता है। तो मुश्ताक साहब तुसी अपना नंबर अपने मुँह दसो भी बड़ा। हमारा नंबर है 0321 98 63 760। ये हमारा नंबर है और इंशाल्लाह अगर कोई बिरोने मुल्क है तो फ़ोन पे दम कराए, इंशाल्लाह सुकून होगा। जो मर्ज़ होगी, जो भी मसला होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुकून देगा। सुकून देने वाली अल्लाह की ज़ात है और उसके रसूल की। बंदा कोई सुकून नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ बंदा खालिस हो और उसके आगे हाथ फैलाए, उसके नबी का वास्ता डाले तो इंशाल्लाह सुकून अल्लाह की ज़ात देगी। और जो भी इधर आएंगे इंशाल्लाह जिस काम के लिए भी आएंगे अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाएगा। ये देखो ये लोग सब आए हैं, ये आप मतलब कि इनसे किसी से भी आप पूछिए, अल्लाह पाक इनको शफा अल्लाह की ज़ात देने वाली है और इंशाल्लाह बंदा तो सिर्फ दुआई करेगा। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि मुश्ताक साहब से आपने नंबर भी पूछ लिया, अगर आप किसी भी जगह पर हैं, आपको कोई भी मसला है तो आप इनके ऊपर फ़ोन के ऊपर रब्ता करके भी आप इनसे दवा करवा सकते हैं, दम करवा सकते हैं। और शफा देने वाली मेरी मालिक की ज़ात है जिसका नाम इनके हाथ के ऊपर लिखा हुआ है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।